Wangalizi watukufu wa Haitian Libre de Comores, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le chama la mbaya hima ujisaidie ngalijunra wa haruma le banda la dambe nombe maksusu do haruma le banda la dambe emakatiano ngare sheria ya ukaya homandoni rikari one sokaya ngabadoka kufanishia hazi ya pare maksusi kao ngaijo wanguha baina ya dambe wasili nombe mahalanika o tabuzi njinga zindao na urema o walimaji wa homkabala unu rangule leta sila usiku wa maudu ngwa joho nsana ye Komori kamili haruma ye place de Chine ngabajoka hendelea majilisi maksusi kao wa muhimu wehe majilisi yanu do huja wa nruwa wasedie idi ile parelinu lende na unjia nziani rangule makati yanu ngarjone na umunishiani ana kwa ana ila namne kao de zindrika onga joka urumishia usiku wa maudu Fundi Ali Saidi nana Mababdurrahmani mama Naidi na Amada ngamjodoru nishia ana kwa ana nzima hanzima enamne kao dezinrika ngamjoka henda na uzionesa usiku wa maudu hawa kaya usiku wa maudu ngabo expose nana majirisi mahuyu ikao ngatofanishia letasi la usiku wa maudu washahidi ngamjohudunga vadzima na Haitian Libre letasila usiku wa maudu jabwakaya mba zamatanga zinji kao ngajohenda na ukaya usiku wa maudu ngazomunishiani mbanido wandu wapara watoka ukaya haruma expose yu handani ngabo Haitian Libre de Comores ngasina GRTV ya Mbeni ngasina Comores News ngasina Comores Info ngasina RTMC ya Mbeni wando wandika wonga toka sina wo osikwa maudu haruma ye place de Chine wakati samanda unu mama Mwanaidi ngwa na mrongoyo salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handaniri kahanza ujitekeleze haruma Haitian Libre de Comores eza jiri le jolinu za barindri Zajiri le jolinu oskwalo unu ngasi wa majivani unu ngasi jumoso mjila itaka ngamonao timina tindi hautsahamuone osibitifu wa heze nogorloni zo yabo abo minsina ushinani kentini waze zindrikawo do zilobanu harume matsoya hanyu ngamonao kabatsimba hendu itsobanu emba hendu bokonga rimilikiyo haruma lebavuleni mama Naidi dori waziza hanzima nzima ili wandu warambushiwe hawe akaya osikwa maudu mrenge jukumu ya ubalia shindo shanumeni hausahilisha ye maraiya wa mkabala wa hamame na mbankuyu nano wa Komori wonti yawe akaya haina mrikawo nguone video yinu ngwambo mnezimgo sikwa maudu ya jitekeleze haruma place de Chine junra wa haruma umji wa Mbeni hanzima mba hindu mnonaona isa nezingara banu sizingara tindi etini linu ngalionesawo kaze nrovi zinu ngazijao hasibabu lele tindidi haya mina mwatsawu nuwa mwaunu ngoneso alama yao ka inude miwa rirumi yao haya ngasina petai ngasina saladi magirnaden tomati peleke mafana lishu ngasina kokombro ngabo persilo ngabo poivro ngabo shoshote ngabo ndimu ngabo lichi ngasina mbeu tsaila ya mbeu ya majimbi ya manga ngabo majimba buruba ngabo shiazi baada ya orange ya harmaze mrovi ngabo hata mnavu ngabo hata mboga ngabo madaba ani zote zilikawo ngarzi milikio ngabo zinzanu talinu ngabo mhogo hata embe utainu yo nyo hamba 13 eni atuka ujua embe winu ni opara 13 ebenge yavo oshahidi taunu tabatizo dozungulia embe tetio shando karidiwa zemnaguwa mbate hotel bali embe inu ni hamba de mwarabu ngoshio oyi hamba de mwarabu oyi dem nduridiri haraka abenge yavo karto kansina ndongo zinji msanga monao zenongoikao de shahula loni shoba ngabo nkunizi lo hahula shakartsiba zimana sinizo shangizo hula sizonsipia ngazi si hawo Mbeni oletasira ole usikolo unu ngarombo Mungu bajegari bano jelbale zindu zinusaiho hata maudu botasi insha Allah taala biidhnillah karim ngamjo huja ngarimhutajiaoni hawinji harimwe hamahame ne mabavu yonti pia nujo mbwari ziki yavo yaje irenge maudu bala PlayStation
maraba menji mema mwanaidi holiho ndizo kaodo wazitekeleza alisaidi usiku maudu Haitian Libre de Comore wa msengelani haku wa, iliwa jwa mjoni habari holiho de shuli ni kubwa mloni usiku maudu maudu mrenge jukumu ndini au garanti ndini ili msahilishe wa Komori usiku maudu vasikemba tabu itsoka yonti alisaidi ngorongoziwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa maudu rijitarisha mtarishe kao wanadamu ili wajiwajibiwa waonezwe kao ndo rizifanyao hunhonze waone madini kao gari ya runia hunio pia amfikiria mama mwanaidi havumbwezi ndu kao gari zirunia hunu pia sha duwa hashirisha wajueka ini wakatiri jo hondana nenzi yangio normal nani zindu zinu wazijoka daima harumwa mjwaezi wa hatu nani ama hamekamili minu de Komori zinugweza joka boti alisaidi ebane zinu zikabaliwa hama gari au banu zinu zisosana damu zindu zinu ritsokozirwa hezi tswa okago jokara karjatarishenzi yoni maana ikaungana nzori fanye majilisi ya osikoma udu ili ritarishenzi rijodo ringala madini mshinzi ya hatu wasilia rumai kapitali ya hatu rangu emoroni ranzembeni hasa dembeni sayode ya rifaliki yako haku maraba menji ahmada ngito kirimra kiaro male libangu la Facebook mria hule nrovi kabla hamre jawasili ho harume bazari au nganzumra wasilisha harume bazari bidomdu ya je bazari ewa sha ngabajujja taratibu zindwa jine kao ngabajobulwa siti ya heye cooperative ijobali ya zena uzahe na mbahindo kanga webonze sutudu andwa lovenze na experience yorifanya rikahuza mbatse rikajuza ndinyi abo zendo vizinu ngajojwa zuza ndinyi sifuto deposer mapesa harumwe konti ya azikonti za hatu au mvula za hatu ngajo deposer shahula rubeshe mdazao au mbabaho au hoda honi ngajo mbeshe shahula shaleo ngando uje harumwe stand uje uone ya exposition ya hizo zindundi uzao ili ukena kuraji baho uje uone nziye heli joka ufanyishia abo msaada waho ngo hutajua hakuyu ili enjeni ifanyisi heje sahilisha ufanywa hazi no mwendo wa mara ya onti pia holi hode zati zinu ngatoka usiku maudu kabati shindo mbeni wanruwa kaza zitswa hasibabu ndani ngamfikirio namna je ya ushinda mselishe wa binadamu utoka ya harume PlayStation usiku maudu shindo shambeni kashina hufa shaishu boshe socho joka ujifa hena mnar joka huza hauke biashara joka ifanya maudu yo biashara ya superoka mahala ngumsaada rise dawa wananse ngonde mbendu yale hana fasi haukakar na huza hama do shindoni ridine no soka zinu ribalia zonti pia kazi nao shinda zilise population haukakar jeshinda raziro haya shanga ribalia echantillon renderao ne soka zinu ngizo shaho shinda za suluho bazari karitu shinda za suluhisha abo eshindo karitu janga sijoka faje karitu janga sijo hufa abo joka huza rahisi karitu janga sijoka hufa habo kaya zebeiri rilonizo zote bei za paroka mozindoni abo wandu pia mbesengo ajo ranse shindo sha kawaida wajeshi shindo sha kimanga shina ukashi shindo sha kimanga auka oshindo ni hoka hudonda mnavu hakuyu oshindo ni hoka hudonda ombo hakuyu no leo zinupie zo zibeyo risala makhsusu ujoka unkowa na nyuho wa junda wa harumale bangu la Facebook makhsusu bandika wangu adungawo ya Haitian Libre de Comore risala ya hangu na jeni kwa wanama walio harumale bangu la Facebook washanishiza ndondo zinu ili wanadamu pia wajua sikamtu jojua ujua mboka njajue mahafaliana njajua hazinu hena mwananti ngebidio yajue yeshindo shinu majilisi yanu yajua msaada wahe pare inu okay pare inu inuti ya bavumbali shae pare inu ya hewa nduonti pia rowalo wonze rowalo hunu ndani hena wakati pare ni jofanyishiha ya ngar jo delocalize leo ngaba joka shindo Bengazi leo bake shindo Hozirembweni bakeshindo Hotemani bakeshindo Centrali mem
ngarjo garende mjiwa mahamera boka leo ngarendawo mmaja shindo ngashika mmaja pia leo shindo ngashika mnungu pia leo shindo ngashika seleani yabo iyo apeli remodernize rongo idije rongo zikena urahafu idije rongo yo wandu wake hashiruka kabatsi mwanadamu jojonshi batino kangulo mbahi Amada superlia en français wala ndika wangu arishiria wa makatiana. Ça va. C'est bon? C'est bon. Ouais. C'est un rappel pour la dernière diffusion qu'on a fait concernant le terrassement de la route de Dambé vers Nombé. Aujourd'hui, nous sommes là pour collecter les produits agricoles pour acheminer vers Mbeni, pour aller dans une exposition agricole, mais cette exposition, c'est une collecte de fonds pour financer les terrassements. Donc, on appelle à tous nos patriotes, à tous nos partenaires et tout le monde pour participer à l'exposition, mais aussi pour contribuer d'une manière générale un fonds qui peut nous permettre de faire le terrassement. Donc, c'est ainsi que toute la population, les classes sociales, les femmes, les jeunes, les vieux, les bureaucrates, les administrateurs, les chauffeurs, les mêmes d'œuvre, tout le monde, nous sommes invités à participer sur le terrassement des chantiers de la route de Nombé, vers Dambé et vers Chindine. Voilà, nous avons collecté, il y a des ignames, il y a des bananes, il y a des choux, il y a des maniocs, il y a des tomates, il y a les fruits, il y a des légumes. C'est un ensemble, même des bananiers. Donc tout, on va présenter sur l'exposition de demain, Inch'Allah. Venez nombreux, participez avec un bon moyen pour financer le terrassement de notre chantier. Merci beaucoup. Maraba menji mwishi wa uangalizi wa Haitian Libre de Comore izekao dozambishiha shikomori rizamba haluha ya Kifaransa ili walandrikao duwaridunga wa makatianu waelewe ya ukaya usiku wa maudu wakazi wa Komor ho winji wa hao ngwalindwao haruma ye place de chini haruma omji wa Mbeni hahuja haina mru ujobalia mapesa ngujohondana na mbahinru kabati tabu itoka yonti yandisa rangu rialinsanu uwasili zihukume haina mbahinru jokaniyo ngojohondana na mbahinru ushahidi ngaronao hatemiwa tsainu yisangiwa banu sheleye wala nruko wahanzamiwa haina mru hanzonrovi dena mna hiyo wa mhogo ngamona mhogo unu hamba mhogo wa 7713 ikao mhogo huo mrugu jojua ya wale mezimili ya hunwe kabata tambatabu ekasa nzazija ikangonzo fane mwaha dena mna hiyo mwana mali saidi ekantu ji trompe dena mna hiyo mshawa taala mwono sawa namna hiyo ingenga mona ukaya banese ruzinu kejala dhimu sidor rewagiza Dar es Salaam wakati kaonga sina waandikao ngwatushinda wafaneze rongozini ingela dhima waangalizi watukufu wahe Haitian Libre de Comore domwambia ni ya ukaya nganzo rake makini haina mru jona video yinu na sane ye partage hakuyu haukaya inu video muhimu haukaya Haitian Libre de Comore yobaki hakuyu haruma zenrongoyo zalikia nao ne ledima rijoka ya ledima la shikomori ledima la dunia linu de la lela haina mrikao ngutsaho ya lemba hinru lazima yangalie zi habari zonti nge domba nukaza nongoka sinyangu ngamona watabaja msaada wa mkuu tsaula ngamona warikartola mkuu hili wanwatine shime walandrikao do wafanyao ze hazizinu nge lazima rimambieni haunre ukaya kabati taabu isoka yonti osikuwa maudu haina mru ikaonge no wade wa sukari yala dhimu ya hule hindini ngujohundana na majina maburubwa
haukema tabibu na sokaya shilo shifa kuyu lele jimbi la buruba na bismillah mashallah ngalilimo hakuyu ngamona watalefeleke linungali faiyo wanolono wade watasio omnavu dena mna inyo ye madaba ale petitsai lezo tonsi pia ngajunda wabanu yabo lazima reshirizi ukaya osikwa maudi efwari do maudu ngamushiao hata lezinzanu do tabibu yabo rmabanu kazarongo zonsi pia zirengwa hemi hono mili ili wanrua elewe ya ukaya le suala kaliti jangu hakuyu giradhimu wanrua elewe ya ukabismina mashallah wali majihom kabala unu bismina mashallah wali majihom kabala unu ngwafanyu haza umsinadi sha zetambozo naonda bwakaya kabati tisima kabati nzia homahalanika wo do waliyo kwa ya jwamba gari la huenda na wadiriki ye gari hajokaja katika o kabati nzia yode mane kao sikwa maudu ngwendao na ufanya inurambao exposition halwa kifaransa iliyooneshe zila hazi pada mwana ikao ngwendao na uzifanya nawo wasahanike wakala wa hao ngwashukuri yao ya madhamana wa Haitian Libre de Comore holiho do msada pada mwana wasedi yao holiho de sahidi pada mwana kangwa wafanyili yao ili haina mrilo Faransa mahsusu do walio Paris walio Marseille walio Lyon walio desantizonti haina mru ya sana behe umsaada pada mwana wahahi ili wanrua kaye badzima waelewe ya ukaya zenrongoyo kazi sinyangu hahosoni mwanrongo za shahula ngarto kaya harumaze nsinkuyu wando anrika wo hangali wa hakuyu wanroaten nsinkuyu wahanze walimaji wahanze walozi wahanze wanrwalima wangalia wazembe haukaya wando anrika waro jukumu ya dunia ya bola dhimari mwexerezi zeni haunro ya ukaya adho wakati ngeuja wala dhimu wanroasedie hakuyu walimaji wa Komori giradhimua wasedilo hamumsinadi haukawando wanroarange jukumu ya heshahula engetsindawo yabo rijoka ya haruma tabu na shida yabo la dhima rimwexerezi zeni haunro ya uka adho wakati ngeuja ila dhimuo ya serikali maruhe ngedi ngohi mwangalie ukaya ngiradhimo msedie walimaji wa Komori haukawa nandikawo warenge jukumu nziro ya uribarikisha ya shahula lewonga sino watangazaji waongera dhimuole mbahindu ikamara joda honi ngulo jina kabati shahula ngasine ma professioneri wadhaminishiwa umsomo ngasine ma doktori wadhaminishiwa onono owontipe ngonzole mbahindu yabo ekale lo serikali kamjahima masedio walimaji hakuyu wafanza rongozini yabo ngasiharuma khasarifu ngamonao shimeji wangu Abdurrahmani kao habala wizani na mtoni alama ukaya wa wizani saunu iliritowe shaka ukaya ikamrunga nzo kilo 10 yabo kabati tabu wa wizani sauo ngujorone so mfano mzima funda hamada rakakonti kwa kaze ili rione soka usikwa maudu kabati mbatabu Ahmada ila kilo 20 kansura mwanai kilo 20 sanrovi saiyo sofano kahina kio mathalani reali jana sofana 500 fois 20 yandini yo 5000 yabo kama sitabu na boshina nunjorenga 10000 yabo tsayo barali shiwi ujorenga nrovi kwa johamba ale waroka bima ntamanti tamanto shindo ningo irengo harai majana mararu hungo renga hari ali majana mene mengo misani mathalani ngani yabo ngaranzora seze ukaya niondika unga mrangali yao hakikatan walimaji wanu ngiradhimoro wasedi hamumsinadi aukawanu waro jukumu nziro ngamzambo sinangari zambao ya ukaya waro jukumu nziro ngamonao inu zinu kilo mengo miraru nzidu ngamushia ngamonao zila kilo 15 ngono kilo 15 sandro fisa hizo ya wokusi na tambata uburanyi ya usiku wa mahudu kilo mengo mirandaro mathalani vanungo si vanu vanura hakarta abanda karto shindoni
Mwambie ngamushi ngamushi yao yabo omatanazo jibona zini ngamushoka rangura suka maudu mruna tote arisha ya abadini kwa nruvu au yabalie deni acho uona ekobalengo koko haongo jo unanipendwa nzao yabo mtushangale kara bamra bale kwa au kaya mjoka ya ye bane mwana ma Shakiroti Shakiroti mwe sobuta yabale kwa jambe mame mimi sina imbekati kwa ngojurenga umuhimu hao sabani mapesa ya kweli uje urenge hamade mwana maela rifu wa jerteve umchwai umjo subutia balie kwa hiyo yabola dhima arimwechelezi zeni ya ukaya adha wakati ngeuja ya ukaya resedie hakuyo walimaji ukaya walimaji ngamonao zitamu zinu yataka ino nsipia ngazoka hanza ibaliwa iwasili haruma omji wa mbeni osikwa maudu ngamonao hamade mwana Ahmed Hassani ikaonge pare makati yanu ngutsambazembale harumesha Libre de Comore haukaya ngutsambazo matangazo yanu iliyo wa Komori walio pare makati yanu waelewe ukaisha Libre de Comore isengele au karibu walimaji iliyo jamonishieni yenamne kao de takainu junrao haukari mbanu kangamona moko tsaunu wa 77 na 13 wo ntipu ya ngobanu yabo narambia ukaya Ramadhani kabati hatambatabu haukanga monao enamna zirongo ziliyo mona Hamada Sara Shiazi enge yabo simambia nukaya ya ekipu ya Haitian Libre de Comore bismillah mashaallah do walo pari hama Ahmed Hassani Ahmed Saidi kao nana mwina papa Ziadi ulio pamzabu wanro wa jihansi harmesti do 56 lo pare makati yanu ngao dunga o ana kwa ana namne kawo des habari zendao harumale banda la dambe hunu hamahame yani mamsiru ili watsambaze imapichanu wanro walio vonze haina mru wayadunge si unru habaru kaya wanro walio Hong Kong makati yanu ngardungao na ongo nusoka ngasihule shaza ngozi ngarzonao ana kwa ana yabola dhima rishukurie Haitian Libre de Comore wandu walio Hong Kong wananjisa banukaya ngaridungao ana kwa ana namne kao dezi habari zinu zendele yao enge yabo lazima rishukurie mwana Mahamad kwa wale mwanzi jimla wale chama lamba ya jisaidie lazima ushukurie hakuyu Haitian Libre de Comore au kaya ngawe banu mwana Ibrahim holio de zirongozi mwana Mahamada ngatoka Haitian Libre de Comore makususu do walio pari zirongozi ngo azirengao hemi ono mili eba hujoambia namna jopa ndo msaada tena namna lazima wafanye ilionroa watsambaze haukale longo waparisha ye ekipu kamili ngo warmestito 56 ilio pare makatiano zonjo tamani lochokaze ngo zino Haitian Libre de Comore wadwa informe wa handani wardi wajibu mparo auke mwanama amfikirilo dele jina sisi razoea papa mzabdu jawandu wede mriatende yaelezewe projet nu hamwanu ija Mwenyezi Mungu ajalia ngedhamana harumu Haitian Libre de Comore abo zori tamanio do sensibiliser ye diaspora ena mahale diaspora ya Comore ilia wa sensibiliser iliri unde mfanyele bundo la heyensi abule bundo la heyensi ngazandisao harumaze pareza emazamba ya hatu le bundo la heyensi ngazandisao harumo mpango msomo wa howana le bundo la heyensi do towa wa bure le bundo la heyensi do kahena mundu ya juezo amana hai abongar para Haitian Libre de Comore wa diffuse messaginu waridi wafanye le turula hao wonese na msala wajoka hushinda wose do juma bana marhaba menji wananyasika wanga mjundra wa harma studio 56 rangonda yuho pari makatianu riaminio kaya ho winji wa Komori ngwadunga wo Haitian Libre de Comore engedo mambiani ya ukaya amani no salama dorombele yao harumale taifa zima la Komori na utsaha serikali ya Komori mnamilia hakuyu
na mnamili hakuyu harumale dima haukanga mmonao engele dima linu lirengwa hemi hono mili kejala dhimu wanrua kaina mba tabu ya nzaya wanu walimaji wambaya walimaji wambaya jisaidie nga mmonao tsawanu na mangale mna presiola hakike mna presiola joka shinda ya saidie wa umma kwa mori umma kwa mori ngeye mara menji mwana Ahmed Hassan ka nga muamino kaya ngawe harmo studio 56 rangone hopar nga muamino kaya zanongo zinu kusulatsa kusulatsa kutsubenya yabo ngari amino kaya ekipu iliyo harmo studio 56 iliyo pare makati yanu zenongo yo wahisa wazirenge hemi hono yo mili wazirenge hemi hono mili inge yabo lazima rimweshelezi zeni haunro ya ukaya kabatsi tabu itsoka yonsi haukaya zenrongoyo zihisa zirengwa hemi hono yomili zenrongoyo zirengwa hemi hono yomili inge rimambiani haunro ya ukaya kabatsi tabu itsoka yonsi yefuari ilindi wao usiku wa maundu haina mru ngeladhimuo yabalie mapesa menji ngilazimu yabale makatikati yaje yarengetaka inu ukayangari aminiyo tibahi rifana appel haruma hifadhi ya Mbeni haruma ye polisi ya Mbeni nirambao de security ya Mbeni waje wabirilie zonongozi na kwanga toka ya usiku wa maudu letengo ngali toka jenji haina mrungu toka hanza yaje ahunda na mbahindu banu yajendi ya futuru yabonga toka ya wanyasima jevien wa sawaja yabo haina mru jevien wa hanza yembahindu ashingazija ngabantu ko hanza mhogo ngabantu ko hanza majima maburubwa ngabantu ko hanza ziazi ngabantu ko hanza nrovi ngabantu ko hanza marunda ngamona wate marunda namone asrari yangu ngasi wakati wa marunda ye marunda tsayanu izozo nsipia ndabu ya kainunsi ya rahma yansi ya komori inu nti ya rehma ya Komori na unua katika ungari lo yembe ngari lo lichi ngari lo marunda ngari mavera ndimu yenema hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haibeha haruma ya Komori zabarindri niriso kabadzima raunda ledima la shikomori ratowa zenzaya rawana na zenzaya ngeye ladhima rimwesherizeni ya ukaya wakati ngeuja waladhimu wanru wasedilane hakuyu ngeye lazima rimwesherezi zeni ya ukaya usiku wa maudu wanrungu alindi yao ngamonawe takabismina mashaallah kesoransu huja ngamonawe zinuzi yazi za hisa zarwa suli makatianu ngeye haina mrulona wala kawanza yenye mambuzi ni mambuzi yoji barumashiazi zahe karashidar ke nambuzi maudu karashidar ke mambuzi haukaya emavio kabasi mrujoto wae yembato manzima yamkomoralo niyo yaje yatsinze nangartoze tabika ndalo nizo samahani engela dhima rimochenizeni haukaya wazade sawa nuba bismillah mashaallah zangozi kwa jazaranti hamade mwana mshwatu asimini ikawo we mwana mkurani kawo zangozi nyeuzanza zangoza dimazini yekadonela nonkudu wa hahesha ya amini ya ukaya wonkudu nuko noni behava hanu ngela dhimu rendera lime ngeye dombo shidari marhaba menji ni wandikaonga mdungao au ya Jeune Libre de Comore mshia hamadezi hamba ukaya ya apeli ya mwando ifani wa harumaye ya Jeune Libre de Comore wandu andika wa beze wajibu mparo haukaya wandu woka karibu na wandu kangwa tabi hao na wandu kangwa na tabu ya bola dhima ikale wa Jeune Libre de Comore parwa lazima wandu wajitekeleze wandu waonese ya ukaya vanunga riparao haji kutsena wananyasi wanashiwachu wasomao ngera dhimo muri masome namne yo hifadhi zinu isende maudu ndonda rizorofe zinu bahi yabo bahi ngera dhimo maudu wabuha wataalamu wanazioni mngachila baha mwanangu ndo na mahakuna misano afane baki yabona masome ngo zo conserve zinofe zinu nele sala adresentamenti rikama Faransa ina wakati wa rovi wanunga person rovi wakati wa saladi wana pasa saladi shitsi baki ya ukaya
isibaki ukaya wakati huo basi hizo lazima norensi ha zinu zenrovi zinu maude kaka ziti shamkomor mtu tanara mwana espromache ndi arengeze nrovi kangwanzo yeye pourquoi pas le orisofando kwa mandizo zabarindi noro chofikiri namna ya lazima nruelewe yengeye yore ulopondo wa hatu sisi watangazaji wa Haitian Libre kangare parao wanazioni wafanyao za serie C ama serie C na serie D wandu waladhimu wende wasome zingozinu lelo mwana mamrujala bibu ikaonge sondie makati yanu nguridungo Haitian Libre de Komori rimwambia nukaya na mwe namsome akubola bibu namsome ka ngofano sharia yabo ngiladhimori kana wataalamu wa sharia watoda finyo walimajimaudu kango nzo dhulumiwa zoto nsipia ngizarme fikihi yensabamu ili ya mwanadamu hotsonda yake nsi yalime banamra jenda yake nsi mdhulumu zoto nsipia ngiladhimo wanruanu wasitekelezi hakuyu ngedu mwamba nukaya wananasi wa Haitian Libre de Komori mlio harumaye studio 56 rangune hopari sihuru shahidi ukaya wanrualio sonde makati yanu maksusu wanrualo madine makati yanu ngwarangali yao sawa no walo pari sawa no walio maore sawa no walio Lubnani makatiani ngamunao mrumdu azihama mzee Hassani mwezana mulidi ikeao hafanalera 4 honziani zetabu hizo ndambasa ni banuru balendri lelo ngamona namseseda gari ibanu balendri yonrovi au shandri izonrovi na majimbi yezo mwana junior pia umuhogo majimbi ngamusho mrumdu haziwa mahame ngomina netsuo ikebone wide mrulimo namamtata musede gari ba yao ne yantia insangyo muhimu mjambasani nzedo lo muhimu mfanye nzia ndo bazeta kaini marhaba menji kabonao noma tabi hao hizo tabi hao kutoeta kaino mahalelio amushia koza nenia abage na brisaidie marhaba menji mjomba Hassani holio msada fadamane kawo do ajanu ngamonao yemndo ndo asema hame ngomina na mando ino no limabaha yizo ngozana ndaho bina ngo mashababi wala dhimu wakensi wende walime waze wanu warohoma jivaningedi ngoi wasangamie wade wabihani mvua na jua na upepo zozo nsipia ngamushi yao izokora mjomba Hassani yao savanu wayimrumdu hazika wahani sana ngoko wakati almarhumu Sayyid Muhammad Abdurrahmani mjomba Hassani hadi saladi malinu hata habaka jaranti baba habanu unutikari ndio yafanyao yabo lazima ari mwesherezi zeni ya ukaya adho zanongoka sinyangu ukaya yetaka ino abasa nitokorola jeho sambeni nabo kabatsinzia kabatsi shombo yeni ngitoka baliwaji ali muhimu ngarambo Mwenyezi Mungu wasikwalo une takainwa nsi pia isembeni isisambeni wasikwalo unu ili wanru usikamaudu ubotasiba tikemba tabu itsoka yonti amjoto shahidi na ndikanga mrangalia wa Haitian Libre de Komori ubotasiba daraziha mzazi wa medabdu ya de kabine wa Muhammad Ali Swalihi bahisi birebo hoshindo ninja hundra hata siunruwa rugwa manao hasibabu mnanrovi ani abonda bakama chevia waja wanruwa shindia nao ye maudu utoka kwa wenje kama shuria soka ende yabanga bulau inga roko hafindri yabola dhima rishemeze haji kuyu ya ukaya wakati ndaunu ya ukaya ngira dhimo risedio walimaji wadambe risedio walimaji wanombe risedio walimaji wahanzimbe walimaji wahembajini wahedimani wahebambao wontipenga nzose dilwa wananyasi wanzuani ngwa tabi hao malanika wado warengo takaila wehija warengo riski warengo videti wabala service wa zangazija wa mali hal kadhalika ngareshira ukaya wakameli banu iroro ranadamu na madini yenge bakamvio wanatoka wasahilishia awenge ngazija wanru wakawabe wakubali ngwalimao zizo sedeza jojiri na hizo wakabalia ili waje yabola dhima remwesherezi zeni haji kuyu ya ukaya adha wakati ngeuja ngela dhima remwesherezi zeni ya ukaya wananyasi ngana urantu za mukaya wananyasi kangwa junda warumaye studio 56 rangura hopari
lazima rwabushirie bahati njema jio jema ukaya hunu komoraba sangasi harumale jio yabo lazima remwesherezi zeni ukavanu yetakange ndao nurengono hija homhalanika ule takani yakaurengwa engeni wanyasi mloma ngabazoka mzima hambangu fanespuri arambio yendi hajokaya hajohando hama jamro hajohando hama jamro malanika ule takani lao yabo lazima remwesherezi zeni ukaya adwa wakati ngeuja ukaya wanruwa sedie zerongo zinu wanruwa elewe ya ukaya wakati ngeuja wala dhimu wanruwa sedie nrongoyo hama ndazinu osikwa maudu ngasina nrongo mbili ngasina majilisi kawe majilisi ngari parao wanyasi walio Paris walio Lyon walio Marseille haina bahaduka do komori walio haina mria beshwa barua nani atu beshewa ngiladhimo sikama udu ya dunga zile sosio ikawa rizivumbo sikama rozivumbo sikama udu ya ukaya haina mru ya behe ye msaada wahi ngabo zile telefoni kaunga rozitowa usikama udu idi haina mru ya behe msaada pada mwana wahi ukaya uo nguo wajibu haina mru ya behe msaada pada mwana rangu 10 rangu 100 rangu 500 haukavanu nzia inutenda msihiri nzia inutenda msihiri haukekango ndosolea dhuri ngoto jorenga msola ho usola harume arudhi urengela kurila ho usole harume arudhi ye maudu ngotoka biranda odo msinika kabatsinzia ngotokanza ndo biro kabatsinzia ngotokanzo homa hu kabatsinzia yabo lazima reshezo kaenzia ngio muhimu tena ngio muhimu inge yabo ngarisheme zawe ukaya niondikao nusedia ndongo hamanda zinu hama ustadhi Jibrilu na nele chamala adarasa na mwangali ukaya karna ujua rike na dini kakarsina shahuda au kaya dini ya Mungu nganzori himi hau msinadi hate Qur'ani zamba yamba ukaya kamswale jumana msambalie harume arudhi tuchakosa funda hamada izamba ukaya fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ikamswali na msambalie harume arudhi mwende mwalime eza halali mwende mwalowe za halali mwende mwafane hazi za halali izo zonti pia lazima rimwesherezi zeni haji kuyu ya ukaya wakati ngeuja enge yabo ngari jomambiani ya ukaya ngari kao rimonishie ni ana kwa ana obahani kao dezenkuni zilio au kanga mjoko bahanu zenkuni zilio no bahanu zeroviza unjuliwa baina samai wal ardhi izo zonti pia ngamona wa tamarindi ngajoka usiha maudu ili wanro wone ya ukaya banu lechema lamba hima ujilele kalisu fanamzaha izo zonti pia lazima rindina umunishiani ya ukaya ngelazimu wanrosedi hamumsinadi ledima la komori ngilo wajibu wanro wakeba nzima wanro wakaye harumwa nkono nzima yibanu leoza barindi ni ya serikali ya Komori marengamia ukaya ngamsamba zao ya rezoma la no sipia mashinda mwafanya zabarindi ni mtoto shinda mwatia zepare zabarindi ni mtoto shinda mweneza mabare harumwe mazamba banda mbali ilio walimaji warohe harumwa zetambuzo zontipia no mahala ni kaudo rilio ngaromba banukaya hunu manuka wakata bu ya rezo ho mahala ni hunu baina ya mbeni baina ya mahala ni usambeni wanrubi saharma lera ndaro hom rwasulimbeni nanga monao ngari sina rezo ya Comor Telecom ngasina rezo ya Telma ya vola dhima rimweshelezi zeni haunro ya ukaya enkisiri kalinga manzao mjo shinda mfane za rongozi mahamili na mezi mirandaru yali swalihi hatsamaze mabarianu harume mazamba katajeliwa yafanya eza dunga yabo zabarindini msojo shinda rafanya yensi hatu rabasa warniko tajiri wahele dima zabarindini msojo shinda rafanya ya vola dhima rimweshelezi zeni haunro ya ukaya ngaila dhimuo haina mkomori ya behe umsaada pada mwana wahahe uhusu zihabari zalikia nao neledima nartafadhu alirelewe ukale dima linu ngilo wajibu haina mzima da si
yalisaidie hemi hono yo midi rangomva wa mali rangomva wa fikra rangomva wa tartibu namna ladhimu wanrobarikishele dima ngasina wana wali yo harumaze ntimba na mbali wendo wasome dima yoka watangwa jowa kensi na huba fanyihazi na kabatsinzia kabatizi sima kabatsima gari ya ladhimu wanru wanu rishinde riwasaidie yabore ladhima rimwechezeni haunre ukaya ni wanru mridunga wa haruma Haitian Libre de Comore maksusu do wali yo haruma studio 55 samahana haruma studio 56 rangone ho Paris ikawoza ngozi ngwazidunga ana kwa ana sawa no wali yo Comore ladhima rimwechezeni ya ukaya o wakati ngeuja ngamona umengoni mwetake kaunge dako siha haukama rovi au mhogo au shiazi zinu zoupishiwa hagazi komorira hakarsina gazi komorira hakarsina gazi ye gazi ya hatu de miri yinu ye gazi ya hatu de miri yinu yabola dhimarikena kuni nera pishiwa lazima risahilisho wanruwanu wansipia ngamona uzitabu zinzo wansipia homrushinde akensi apasesen kunizinu ili rijari msedie ni maudu mlawe haromaze tabu zonsi haromaze tabu zinu zonsi ili maudu haukawa no mhifadhi langa daunu o mhifadhi langa daunu ngela dhimari mwenishie ni haunri ya ukaya zenrongoyo kazi sinyango ngamona uangalizi watukufu wa Haitian Libre de Comore kama laada ngasihunu dambe mahalanika o dorzoka ujareba hizeta kati hale banu riseniyo haruma omji mtukufu wa mbeni ranguro siku wa maudu haina mru ngulindwa iya balie lepanya shairumba sashe gari ili yajeatiye haina mbendrika o liajoka hutajia yabola dhimari mwecherezi zeni haunro ya ukaya yehawaka itsinyangu naruone mrumdu hazi hamandoi ikawa ila dhimiki hapa hangulu retreti ngukonti ya vumwe shahauni ukaya ngira dhimuo ohati wa hangunu simbushi maudu njenambe izonarenda ye komori sifanya ukawa ni mrungu tsamba indensi hangu yehu ifanya yahuri mishihandaba ya usangandaba isoso ntipi ya nganzao mwanadamu yajifikirie engenga monao lazima rimunishinuka inde la hazi kaudi yandisiwa ikawa lebe sheria kalisi de mefoso ni manyu ni wandukaunga mrangali yao na mwangali ukaya takriban yansunshir ni vanu ririparo Haitian Libre de Comore rijari maleba vulinu rijari wangalia zerongo zinu zonti yabola dhimari mwechrezi zeni ya ukaya ihawa kaitsi nyangu malanika odo rijunrao zenkunika odo zipaslao zinu ngajoka baliwa zingaharime faros kwa maudu aukanga rjua ukaya miji minji ngwaishiwa harumatabu ya nkuni yabola dhima rwasedi yerongo hamanda zinu yenge haina mrujwa beho msada hai ekahambari mvumbu wenga rjoho mvumbu karsin hata mbatabu itoka yonsi ekahamba mimi nsanza ni vumbula omuhimu atwara nzo msaada omuhimu wanruwanu ngwa nzo msaada jaba kangwa shukuri yawe Haitian Libre de Comore yajitahidi pada maneka odo waifanya ranguza zinzandi hata leo yinu walo juma wadunga ana kwa ana ili wahenti ni shahidi hosoni mwa wa Komori ya ukaya ngiyo wajibu haini mwana mkomori ya onokaya vanu nga bandu kangwa wafikiri yao maksusu duwala nasi walio Faransa ya uka adwa wakati ngeuja wa ukaya risedie yenti maudu ekari kanti harmaze plasi mradu hamba yenti sifanya yenti sifanya si dhuluma unje dhulumu shamra tsambe mimi mkomori bado mkomori yenti huifanya yahuri mishandahu zoson sipia ngela thimuo o haina mru yaelewe ya ukaya wakati ngeuja
wakati ngeuja ukaya wandu wasaidie zinongo zinu ingeye lazima rimwambieni rimonishie ukanga soma hunyu Comor Telecomu hafaneza hahe hajane rezo lazima rishukurie zunjema lazima zamba engeti Comor Telecomu Chaîne Libre de Comore katajo shinda yonre masuliano ya shanishi zenongo zinu rimanu kaya baina homa nikaudori iliyo wasulimbeni takriban arjoma mese metera shihu kwa mahalanihu na tsasi ngasina rezo ngasikaribu madima juyu ngasikaribu mbera juyu ngasikaribu mabatu nana ibembeni na maweni yabo itsongeza ngarunda nawo ne rezo yinu yabo lazima rimonshirizi zenye ukaya wakati ngeuja enge msirohe harumwe Chaîne Libre de Comore haukana katema garia johuja ngarjo muonishiani karna udzia mbandrongo sheleye mtujwa mbaya takaita kwa rzeona kema garia janga rzo munishano kema gari sanu ya hisanga baizao yitaka enge ngani bazima ne mwana ma Jean Kilodi rangu ndahunu Comore bazima na Ahmed Ismaila rangu ndahunu Nombe na Dambe wanasi kao do walio Paris ngani bazima na Ahmed Hassan ngani bazima na mwenyasi Papa Mzab Jawandro nana Hassan Ahmed wanroho ntipia ngasi bazima da sinao ili rikai bazima rimunishieni yenamna ikao lezi hazi padamana zafanishia lejio la usiku wale unu ngaremboshiria wani marhaba menji mashefu watu kaunga mjunda waharo maya studio 56 rangone ho pari maranti za zanyu na ili mjemkensi maranje zenongozo nsipia ili zikenjema pasikemba tabu itoka yonti inge abaramba nukanambaki dai miderari jimaudunga Chaîne Libre de Comore haukayanga sibanu amjoka afundi wangu Ahmed Hassani kwa johanzani chililie sha ngarjo kaya ladhima ri buliwana nasi haukanga bohazi za kindani sanzozi fanishihema kati yanu ya boizo karna ujuari zio nesotangazaji na hosherezi za ukaya usiku wa maudu rangudele tasra usiku wa maudu ya Chaîne Libre de Comore ngaijoka ana kwa ana haruma plus deshin ana kwa ana ziazima zonti zirengwa arango walio Paris zenongozo nsipia wazirengi ame kabati hata mbatabu arango sirilio Comore ziazima zonti zirengwa ngarozo munishiani zembaza matangazo ikawa lotoka shanshi za habari zinu usiku wa maudu ngasina Chaîne Libre de Comore wode msegi ngasina JRTV ya Mbeni ngasina Comore News ngasina Mbeni News ngasina RTMC ya Mbeni ngasina wanasi wa Comore Info wanru wao ngaroka bazima sinao usiku wa maudu ili rienshi ana kwa ana inamnekao desi habari zinu zokaendelea letasi la usiku wa maudu ima rangulo siku wa leo nganyi bazima Chaîne Libre de Comore yo leo sikarumu mru leo izongoza leo zikazuma moto lazima baki mrumdu hazi abakara made mrumdu hazi ile Chaîne Libre de Comore odondwani kwa jukumu ya hizi hazi za usiku wa leo unu rangude izongo mwanashao zila rangudo mpasoze nkuni rangudo wakati toka ujarangezi ezinru zimaiziwa harumema ema beni nane makatikati warangudo msisi wazo bonti zarangudo nsipianga mjozi dunga haruma Chaîne Libre de Comore wakati unu enge yabo ngamjori badaki kanchashi ili na mnovumzi mtutu haukanga maaminu kaya wanaama walio haruma studio 56 rangone ho Paris Paris Saint-Germain ngar amino kazango zinu ngwazada hanyao basina hata mbatabu itoka yonsi ngana abona unu na mbaki da midirari jimaudunga zibarnamaji za Chaîne Libre de Comore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.